जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो हमें क्लास करिबा। देखंतु आज ये वीडियो रे हमें हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर VI बा कोर पेपर 7 नो क्लास करिबा। पूर्व वीडियो रे हमें कोर पेपर 5 6 रो क्लास करचंती। जो माने पूर्व वीडियो देखि नांती जाय कि प्लेलिस्ट रो देखि परिबे। देखंतु कहि दउची गोटिए प्लेलिस्ट रही हिस्ट्री ऑनर्स रो सेठी आपनको कोर पेपर 5 रो वीडियो मिलिबो, कोर पेपर 6 रो वीडियो मिलिबो, कोर पेपर 7 रो वीडियो मिलिबो। तो गोटिए प्लेलिस्ट आपण जाय के विजिट करि परिबे। सेठी आपनको सब वीडियो मिलि जिवो, आपण ताको नोट करनेबे। तो आज ये वीडियो रे हमें यूनिट 1 पढिबा कोर पेपर 6 रो यूनिट 1 जोटा हमर रहइबो सुल्तान शासन राजनीति गठन प्रणाली है। सुल्तान शासन विषय रे हमें यूनिट 1 पढ़िबा जोटा हमर रहइबो सिलेक्शन MCQ क्वेश्चन ता सहित 1 मार्किया क्वेश्चन। तो MCQ सब देखिबे आपनकर एठी पढि वीडियो को कोउठी भी स्किप करिबेनी। देखंतु ए MCQ जतिके आसीबो MCQ सब एउठु आसीबो आपनकर यारी भितरु सिं सब MCQ आसीबो। तो एतिकी आपण माने भलो भाबरे पढंतु, कोउठी वीडियो को स्किप करंतुनी। आउ दरकार पड़िबो जदी 2 रु 3 थर वीडियो को देखि नेबे। आउ आपनको नोट भी करिया पड़िबनी। 2 रु 3 थर जदी आपण वीडियो को देखुचंती ताने आपनकर आराम से MCQ गुडा को आपनकर हेइ जिवो। त एठी जो MCQ क्वेश्चन अछि 27 टी MCQ क्वेश्चन पढिबा ता सारा 44 टी हमें पढिबा जोटा 1 मार्किया क्वेश्चन। तो आपण माने गुटे काम करिवे वीडियो को 2 रु 3 थर देखिबे। जदी 2 रु 3 थर वीडियो को देखि नउचंती ताने आपनको आउ नोट करिया पड़िबनी। आपनकर आराम से 1 मार्किया क्वेश्चन जति मन रहि जिवो। आ 1 मार्किया क्वेश्चन जति भी आसीबो यारी भितरु ही आसीबो। तो आपण माने एतको भलो भाबरे पढंतु, कोउठी भी वीडियो को स्किप करंतु। एठी हमर प्रथम क्वेश्चन रहइबो सुल्तान जुगर केउ वंशर नाम मामलुक वंश। केउ देखंतु दास वंशर नाम कोन थिला? मामलुक वंश मन रखिबे। तापर सेकंड क्वेश्चन सुल्तान जुगर इतिहास जानिबा निमंते पारसी तारीख परंपरा केउ प्रकार उपादान अटे? एटा गोटे साहित्यक उपादान अटे। तापर 3 नंबर क्वेश्चन भारत रे केबे सुल्तान जुग आरंभ हेतिला? भारत रे 1206 रु सुल्तान जुग आरंभ हेतिला। मन रखिबे 1206 रु 1526 जाए सुल्तान जुग चलीथिला। तो आरंभ हेतिला 1206 रे। सुल्तान जुगर शासक मानक मुख्य भाषा कौन थिला? पारसी भाषा थिला। सुल्तान जुगर जो शासक माने थिले तांकर मुख्य भाषा थिला पारसी भाषा। तापर पारसी भाषा रचित श्रेष्ठ साहित्य खोजा इन उल फुतु रे केउ शासक को वंश शासन विषय रे वर्णित होईची? एटा खिलिज वंश शासन विषय रे वर्णित करा जाईची। तारिक ई दाऊदी सुल्तान जुगर केउ वंशर शासन उपरे पर्यवसित? एटा होची लोदी वंश। लोदी वंश थिला सुल्तान जुगर शेष वंश। लोदी वंशर अवसान केबे करथिला? 1200 नुहे 1526 रे। मन रखिबे 1526 रे एमानकर पतन करथिला। जा द्वारा देखंतु 1526 रे इब्राहिम लोदी तांको सहित बाबरकर युद्ध होइतिला। सेठी हमर कोन हेइतिला ना सुल्तान शासन पतन करथिला। ता सहित मुगल शासन आरंभ हेइतिला 1526 रे। केउ ग्रंथ रे आरबीय मानक सिंधु आक्रमण ठारू अकबरक समय रे पर्यंत इतिहास रचित? तारिक ई मासूमी। मन रखिबे तारिक ई मासूमी रो सिंधु आक्रमण ठारू अकबरक समय पर्यंत इतिहास रचित। तापरे मध्ययुगीय परिव्राजक युवराज रूपे काहाको अभिहित करा जाए? मार्को पोलो को कोन कहा जाए? मध्ययुगीय परिव्राजकक युवराज। मन रखिबे। तापरे 9 नंबर पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद घुरी युद्ध और जीवन उपरे रचित पृथ्वीराज रासर रचयिता किए? चांदबर दाई थिले पृथ्वीराज रासर रचयिता। जो मोहम्मद घोरी आ पृथ्वीराज चौहान कर मध्य युद्ध होइतिला 1191 रे प्रथम तीर युद्ध होइतिला। पुणी 1192 रे द्वितीय तीर युद्ध होइतिला। मन रखिबे मोहम्मद घोरीकर आ पृथ्वीराज चौहान युद्ध होइतिला जोटा 1191 रे प्रथम तीर युद्ध होइतिला, 1192 रे द्वितीय तीर युद्ध होइतिला। तापरे 10 नंबर 12 शताब्दी रो काश्मीर राजा मानक इतिहास उपरे वर्णित होइतिबा स्वदेशी साहित्यक किए? एटा होचंती कल्लण कोन रचना करथिले? राजतरंगिणी ने काश्मीर को राजा विषय रे काश्मीर राजा मानक इतिहास विषय रे वर्णना देखिबा को मिले। हिंदी भाषा रे रचित स्वदेशी साहित्य चंद्रभत किए रचना करथिले? एटा हला मुल्ला दाऊद कोन करथिले? चंद्रभत रचना करथिले। संस्कृत साहित्य रे परशुराम विजय किए रचना करथिले? कपिलेंद्र देव कोन करथिले? परशुराम विजय रचना करथिले। सुल्तान जुगर केउ मुद्रा
ଜିତଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ଜିତଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। କେଉଁ ଯୁଗରେ? ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ। କିଏ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, କଲଜି ପ୍ରଭୃତି 4 ଧାତୁ ମିଶ୍ରଣରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ 4 ଧାତୁ ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁଲତାନ ଯୁଗର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସରିଦୁର୍ଗ କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ସରିଦୁର୍ଗଟା ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। 16 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସୁଲତାନ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବଲବନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ କେଉଁ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ? ବଲବନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ତାପରେ 40 ବାହିନୀ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 40 ବାହିନୀ ଇଲତୁତମିଶ 40 ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସୁଲତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଥିଲା? ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ରାଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ? ଉକିଲ ଇ ଦର। ତାପରେ ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାମରିକ ଶାସକତା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ୱାଲି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତୁଗଲକ ଶାସକ ଦିୱାନ ଇ ଅମୀର କୋହି କେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? କୃଷି ବିଭାଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 23 ନମ୍ବର, ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଗୁଲବର୍ଗର ଜାମି ମସଜିଦ କେଉଁ ଦେଶର ସ୍ଥପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶର ସ୍ଥପତି? ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ଥପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର, ହଜାର ସିଲତୁନ ନାମକ ପ୍ରାସାଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦେଶର ଶବ୍ଦ ସୁଫିଆରୁ ସୁଫି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ସୁଫିଆରୁ ସୁଫି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁଫି ସନ୍ଥ ମାନେ କାହାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଗୁରୁକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କର ନାହିଁ କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ବାଣୀ ଥିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ବାବା ଫରିଦଙ୍କର ବାଣୀ। ତାପରେ ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର କେତେକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଟୋଟାଲି 44ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଧର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 44 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 44ଟା ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ତ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ ମାର୍କିଆ ୟା ବାହିରୁ ଆସିବନି। ତ ସବୁଗୁଡାକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏକୁ ପଢି ନେବେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିହେବନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହାର PDF ଦରକାର ସେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଏଇ PDFଟା ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେତିକି ରହୁଛି ଆମର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।